हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर वाले सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक यानी कि नाउन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि असल में नाउन चीज़ क्या है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन सुनी होगी कि द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन थिंग और आइडिया इज़ कॉल्ड द नाउन। दैट्स अ फॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है या इसे आसान करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन यूज़ होता है वो है कि अ नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। अब इससे हमारा मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो नाम वाले अल्फाज हैं उसे हम नाउन कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो उस नाम वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे पास फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें भी नाउन में काउंट होती हैं। तो इसके बाद अगर कोई आप लोगों से पूछे कि नाउन क्या होता है तो आप उसे कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे नाउन हैं। आप किसी भी इंसान को देख लीजिएगा तो हेड, थ्रोट, नोज़, ईयर्स, आइज़, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप लोगों को दिखाई देती हैं या वो आपको दिखाई देती नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई अगर नाम है तो उस नाम वाले लफ्ज़ को हम बेसिकली नाउन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं आपको हर चीज़ नाउन दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके बहुत सारे काइंड्स हैं। और वो काइंड्स क्या हैं? सबसे पहले हम नाउन के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास होता है एनिमेटेड नाउन और दूसरा हमारे पास होता है नॉन एनिमेटेड नाउन। दूज नाउन दैट वी यूज फॉर लिविंग थिंग आर कॉल्ड एनिमेटेड नाउन। वो नाउन जो कि हम जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास एनिमेटेड नाउन है। फॉर एग्जांपल ट्री, बर्ड, ह्यूमन, एलिफेंट, टाइगर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिंदा चीज़ें हैं और किसी न किसी हद पर जाकर मर जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो नाउन हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास एनिमेटेड नाउन होंगे। What is a non-animated noun? The non-animated noun वो नाउन होते हैं जो हमारे पास सांस लेने वाले नहीं होते हैं। The non-living thing is called non-animated noun। वो चीज़ें जो सांस नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं हैं, ठीक है, वो ख़त्म तो हो जाती हैं लेकिन मरती नहीं है by the natural death। That is why we use the non-animated noun for those nouns। उनके लिए हम नॉन एनिमेटेड नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, वाटर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सांस नहीं लेती। तो उनके लिए जो नाउन हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास नॉन एनिमेटेड नाउन होंगे। अब नंबर्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन हमारे पास इसके बेसिक रूट्स हैं। अब हम इसके नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिनको हम 1, 2, 3 इस तरह से गिन सकते हैं। आप इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ें, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन हैं, तो उन नाउन को अगर आप 1, 2, 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा। दूज नाउन दैट वी कैन काउंट और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, वाइट बोर्ड, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम 1 by 1 काउंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ द काउंटेबल नाउन फॉर दोज नाउन्स। दूज नाउन दैट वी कैंट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए जो नाउन इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल हैं, जैसे कि वाटर, हनी, राइस, शुगर, टी, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको ना हम काउंट कर सकते हैं और ना उसे काउंट करने की ज़रूरत है। राइस के जो दाने हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट विल बी लिटिल awkward। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जेंडर ऑफ नाउन क्या है? जेंडर ऑफ नाउन में हमारे पास 4 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगा मैस्कुलिन नाउन, फिर उसके बाद फेमिनिन, फिर उसके बाद कॉमन जेंडर, फिर उसके बाद न्यूट्रल जेंडर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैस्कुलिन नाउन। द मैस्कुलिन नाउन्स आर दूज नाउन दैट वी यूज़ फॉर मेल, एनिमल और ह्यूमंस। वो नाउन जो कि हम नर इंसानों या फिर जानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे मैस्कुलिन नाउन कहते हैं। फादर, बॉय, man, tiger, lion, these are some of the common examples of the masculine noun. What is a feminine noun? Feminine nouns are those nouns that we use for female, animal or humans is called
feminine noun. Woman, mother, girl, tigress, princess, lioness. These are some of the common examples of the feminine noun. A common gender noun is that noun that we can use both for male and female. वो noun जो हम male और female दोनों के लिए इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो noun हमारे पास common gender noun होते हैं. जैसे कि doctor, patient, student, teacher, pilot. These are some of the common examples of the common gender noun. A neuter noun indicates a thing that is neither male nor female. یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس نہ میل ہو سکتے ہیں اور نہ فیمیل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بک، ٹیبل، چیئر، ٹری، ہوٹل، اسکول. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہ میل ہو سکتی ہیں اور نہ فیمیل ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو ناؤن یوز ہوں گے وہ نیوٹر جینڈر ناؤن ہوں گے. اب ہم اس کے بیسک کائنڈز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو بیسک کائنڈ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے proper noun. Those noun that we use for a proper place, person, things are called proper noun. وہ noun جو ہمارے پاس خاص مردوں، جگہوں کے لیے اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے proper noun کہتے ہیں. For example, اسلم. اسلم ہم ہر کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے. پشاور، تو پشاور ایک خاص سٹی کا نام ہے لیکن یہ کوئی بھی سٹی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ وہ ساری جگہیں ہیں جو ہمارے پاس کسی بھی جگہ کے نام نہیں ہو سکتے، خاص جگہ کے نام ہوں گے، لہٰذا یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ گاندھی، قائد اعظم، اسلم، پشاور، مردان. These are some of the common examples of the proper noun. Those noun that we use for a common place, person, thing are called common noun. وہ noun جو ہمارے پاس عام جگہ کے لیے، عام شخص کے لیے یا پھر عام چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اسے ہم common noun کہتے ہیں. عام جگہ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ city تو a city could be any city. A country can be any country. یہ ہمارے پاس کسی خاص کنٹری کا نام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، لہٰذا ہم اسے کامن ناؤن کہتے ہیں. اسی طرح سے بوائے. اب بوائے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس بندے کے متعلق بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو ناؤن یوز ہوں گے وہ کامن ناؤن یوز ہوں گے. What is a concrete noun? Concrete nouns are those nouns that we can see and touch. وہ ناؤن جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں تو اسے concrete noun کہتے ہیں. For example, book, table, chair, men. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں فزیکلی، اس لیے اسے concrete noun کہتے ہیں. Abstract noun. Abstract nouns are those nouns that we cannot see and touch but only we feel. اب یہ وہ والی بات ہے کہ جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور جسے نہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں لیکن اسے ہم محسوس کرتے ہیں. For example, anger, happiness, sadness, love, hate, loyalty, dignity, bravery. These are some of the common examples of the abstract noun. یہ وہ examples of the abstract noun ہیں کہ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اسے physically touch کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے feel کرتے ہیں. That is why we called it a abstract noun. Compound noun. When two nouns are combined to form a single noun is called compound noun. جب دو noun مل کر ایک الگ noun بنا لیتا ہے تو اسے ہم compound noun کہتے ہیں. جیسے کہ foot and ball. foot ایک الگ noun ہے اور ball ایک الگ noun ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہو کر فٹ بال بنا لیتا ہے جو کہ ایک الگ noun ہے تو ہم اسے compound noun کہتے ہیں. اسی طرح سے ٹوتھ برش، فٹ پاتھ، پلے گراؤنڈ. These are some of the common examples of the compound noun. What is a collective noun? Collective noun refers to the group or collections of peoples, person, places is called collective noun. یہ ہمارے پاس گروپ یا کلیکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. For example, family. تو فیملی میں اب فادر بھی آتا ہے، مدر، سسٹر، بردرز، واٹ ایور جو بھی فیملی کے ممبرز ہیں یہ سارے فیملی میں آتے ہیں. تو فیملی اس کے لیے کیا ہو گیا؟ ایک کلیکٹیو ناؤن ہو گیا. اسی طرح سے آرمی. تو آرمی میں ہمارے پاس ہیڈ کانسٹیبل، بریگیڈیئر، واٹ ایور جتنے بھی آرمی کے عہدیدار ہیں وہ سارے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں.
اس لیے ہم اس کے لیے جو ناؤن یوز کرتے ہیں آرمی، یہ ہمارے پاس ایک کلیکٹیو ناؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. فیملی، ٹیم، گروپ، آرمی، جوری، these are some of the common example of the collective noun. ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یہاں تک سمجھ میں آ چکی ہوگی. اگر آپ لوگوں نے اپنے بیسک گرامر، انٹرمیڈیٹ گرامر اور اسپیکنگ اسکل کو امپروو کرنا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو لرن انگلش اور فیس بک پیج ہاؤ ٹو لرن انگلش کو وزٹ کر کے سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ بائے فار ناؤ.